Kopibasihan selalu meninggaran Tuhan toko Yesus Kristus, o higa ko teman toko gimay barakat, kebasihan, samo do kinuringan semulumul o puriman di toko subab-subab. Sebelum kurang toko ditudukan itadaw biano ingin do kumagaza di toko sokoviay, si selalu nagama minta dua, tumuko o minta dua toko. O tama dahay sa surga, o higa ko tamanoko, sufaw no Tuhan, gimay ka surut sumul, mamarakat ko dihay sokoviay. O mihagot ti Tuhan, manginyo ko tudukan antat sedikaw. Biyan na ikaw kami boros dahay, supaya melalui habal kebasihan ito rongaw dahay, iti ka dapat mangonsug dahay dot manginda zaw di ngarannu, o biyan itong dun vokonnya kadapat dot manginda zaw di kawi. Sisralom di ngaran di Tuhan da Yesus Kristus, minta doa koy. O mga rami to koy di boros nu, hugot diti. Amen. O tong pineso ko via imatan dito ko sid kitab do Rasul pasal ko 20 miso. Timpunan si dayat 25 sampai si 26. Basaon ku yaditi boros daw. Paulus rumiko si Yakub. Iri ogi miningkasut okoyno tu nilambus okoyno kuma si Yerusalem. Ita kopiro ditong pinay anta sid Kaisaria nga minangatod no dahay sid iso ulun anta sid Kuprus, Manason ingaran daw. Yo sido denol no kentotod dot ulun Kristian. Manja di banal ko agazo o ginavo ditong pinay si Jerusalem dot minansamong dahay dit nokoriko tokoy si Jerusalem. Susubab po diri minozono ipalus dahay rumikot si di Yakub. Na isoko vay tongo lion di piumpugan nompug no sino. Manjadi menanan salamat no ipalus diotidino om minanghabal no yosido itnuro no po om kuran igama do kinoringan mamakay daw sidbango bansa vokon. Norongo po diotidino banal ko menonori makasyo ti sid kinoringan sampai minamoros no sid ipalus dot otong pinai imatay no iti siti diti rinibuvan no otongulun dot Yahudi inakasip no kavi topot minsan ko nakasip no yoti dino nga kakalis sumuhut di pinanuhan di Musa. Dot, iso nga aso na razan. Manjadi, nahabaran no yoti diri dot ongolun voko dot ikaw o mga havud di tongolun do Yahudi. Itsid ongo pamagunan vokon dot amun no sunatan po itanganak ko suhuton po itongo adat kodorika. Manjadi, kuran madilo tu amilo-milo nga orongaw diyo tidot siti kono. Manjadi o suhlogi ong sumut ko dinot borosza. Okon ko nunu. Varot apat ulun lit kijanji dot amu mamutul lot obuk om amu minum dot anggul. Manjadi biano norikot no ijanji dioti. Manjadi atag ong mozoko dioti menuluk di janji dioti dino. Om barazay no it isamba dioti om horotizan ogi ditongolun dot amo otopot inorongaw dioti dino. Gabi kau kondiri nga sumuhut dit pinanuhan di Musa. Kanangan ko it ongolun Kristian ditokon ko Yahudi. Baron no kuvasihan dahay. Inono no kirim no dahay. Yoti do surat di kinapangaan dot amun no mga kandit onsi di disamba koraha ko onsi dit lupot dit amo po nakalabus oraha sampai manangkis do sumbang ka. Manjadi, inongoy no di Paulus it apat it ulun dino. Susubab po, ginazad no daw yoti sid panambayangan tu menuduk luk di sokove ijanji di yoti dino. Sid ko turu no tadaw o manahak ogi dara do parsambahan. Ngotong opeso ko viyay isinamadan tema dito ko sa panjang bulan 4 diti inono penginjilan sab tema dito ko adaw biano inono ombono ulun menginda zo kinaringan. Penginjilan harati daw manghabal lot habal kovosyan tantang di Tuhan Yesus kuma si soko viay ang bansa-bansa siti pemugunan. Si Sralom no Matius pasal 28 ayat 26 sampai 24 hiza dot nagulyan ni Tuhan Yesus, yosido minanahak itit imamat, agung, tantang dot misi penginjilan si tongo murid-murid daw, supaya yotiti mamanaw, pahabal-habal kovasihan, mga jadi sokove bansa dot murid do kinoringan, mamodsutulun o manuduk, mangajal porinta do kinoringan kumasit sokove dot ulun.
Sabtema dito ko adaw biano inono ombono ulun mengindazo kinoringan. Iti pinintadang dot ipat-ipat di Triniba tinahakan dot kuasa dot memilih adakah engin dot mengindazo kinoringan atau Quran. Sabab untuk mozo do kinoringan inookon kepaksaan topot menurut do kaganan do ginavo ipat-ipat ulun. Mengindazo kinoringan harati daw mangarazo akagum o bersyukur otomon si tiroguvangon do kinoringan. Si seralom pamasaan di toko teks yogot diri iti minunuturan si sionggo ipalus no kopimot di Yakub si di Yerusalem it ongo uluvan dot gorija tapun isi penambayangan hizat ino dot mini sesamong dipalus higohogot diri ipalus nga pinelang dot habal kofosian kasaksian si di Yakub itongo uluvan do gorija sino. Neurong opo itongo lun dino ikasaksian di Paulus yoti nga menongindazo no ngaran kinoringan tu koprimon yoti dot nakama iginavo. Nenvoguvan yoti koprimon yoti dot kansangan. Melalui di habal dit nirongo di Paulus tentang do gama do kinoringan si pialatan do bangsa-bangsa melalui di pelayanan di Paulus. Sampai melalui di kososisan di Paulus dino minonguba di penghitungan di tongolun di tokorongo di Paulus sampai yo tinggal menerima di pelayanan di Paulus. Monimpun do keposisan di avagu pagama nunu it apatut menurut do keinginan do kinoringan. I Paulus berusaha menginjil di tongolun si seraldom no menuturan tentang kavantango gama do kinoringan it banal ko kotomon abanal gima manapul di Triniba. I Paulus mengoguna yosido ipat-ipati peluang kesempatan itu varo untuk pedang bahagi ko habal kovosian sampai ogumu tulun it korongo dino habal lo kovosian. Ito ko ngapolo to ko marajal si vaza dit pelayanan di Paulus diti si seraldom dot menginjil pamanang ditongo ulun bahagi do kinoringan. I Rasul Paulus pagama do misi penginjilan itbanal ko kikasan manal ko avantang sampai ogungu tulun do kotorima monorima do Tuhan Yesus sampai mengindazo ngaran kinoringan. Yad ditino ivaza di Paulus dot gumama ikeso baik ko ngaran do Tuhan Yesus ijuma di dot keutamaan selalu do pahabal dot habal lo kovosihan. Ketika i Paulus melayani yosido baik ko guna do ngaran do Tuhan Yesus sebagai do keutamaan selalu do pahabal lo habal kovosihan. I Paulus amu mga bangga daw kondiri sebagai pengovit do Injil. Topot yosido jumari dot duta mengovit do habal kovosihan itvaro gama dot osiba do ginavo supaya yado amu manakaw dit kemuliaan tapun it kindazahan do kinoringan topot tatap manaud dit hak koindazahan it sapatut dot ikinoringan dot menorima sampai ipat-ipat itulun dit nokorongo ino habal kovosian nga kasip o mengindazo ngaran kinoringan. Gima i Paulus surut sumul pogili di kondiri daw sebagai ulun dit opodok osiba ikinoringan harus do jumadi semakin dot agazo. Nah, izat toko do pahabal-habal kovosian perlu varo sikap dot bertanggung jawab. Abanal jujur amu menyalahgunakan di pelayanan di toko dino dot deko mendapat do hormat kendazahan perhatian antad sidrini ba kadaan toko nia dino topo tondomono kunung ko malayani dodong nang kinoringan. Iko duvo isamod dot kinoringan dino samod dit banal ko mesti do katanom selalu do ginavo. I Paulus nakoprimon na nakama di samo do kinoringan it amo
amo kotobon aso rontob. Sa Pinoy Paulus melayani toko vetulun no ponlo samod tanpa pilih kasih. Amo mengimoti sudah kusai ko ondu, amo mengimoti sudah kedudukan, amo mengimoti sudah status, amo sudah mengimoti ko safato ko si bicycle. Isay do suku bangsa latar belakang. Gimay Paulus manal ko ayakin yo sidoy kinoringan dino manamo do soko vedorini ba. Dot avantang ivaza. Maka sebagai do koruhang di gumama do hagi do kinoringan ipalus varvaza samod do kinoringan sisraldom do ginavo daw. Nah, tunggu peso ko viay ong melayani toko ulun vokon ito ko nga perlu varos samod. Maka ito ngolun dit kemot dito ko dino nga akan o santu iginavo oko purimon dot yoti dino oko tutun no kinoringan sradom dot it kapuribaran dito ko sampai yoti nga mengindazo di ngaran di kinoringan it sambaon dito ko. Iko tolu varog gama kosipan ikososizan koposizan it abanal. Ipalus mulong ko asarok yesidor dot kadapat do penolakan, hinaan, fitnaan at tangrang kap yosido ko turung ku yosido obobog yosido selalu dot diperlakukan dot amu abanal tetapi igama daw mangasip amu kumugoy. Ipalus nga tatap do manau di kososizan di keposizan daw sampai nemot beritongolun di gama daw dino itij mayabab itongolun dino kemozo omongin dazo ngaran kinoringan. Ipalus mo in koposizan daw dino gamaon daw nunu it nituduk daw niajar daw. Ipalus mangasip do kinoringan dino gima iyo sidono it pinental lang dino habal kovosian. Ipalus mga gama tudukan dit binoros daw okon kowe kamoroboros nga mo gumama ataupun apa gama ine nga kodung koboroson iri gamaon. Sap ino itongolun ni mangimot dino baanal ko akagumyoti baanal kafantangan o mongindazo ngaran do kinoringan. Sap ino ito ko nga apulo to ko varo ko sipan itabanal o manawd to ko di kosusan ko posdan dito ko. Gima ito ko ditinen tutukan to ko dot ogum sa matoy surut sumulot mongimot dito ko. Abanal to ko kamo na ilantan tumamoro tuduy long ulun. No pagimon tupat no banal kalituhan Yesus pogi. Nato peso ko viyay. Kalanto ko no pemozoon na tongolun no mga hinangaran kinoringan. Gima ito ko mungkin amo kalapat na manahak dot iso suul dot avantang siralam dot ongkob siralam dot jemaat amudun vokon. Tetapi ombono gumutulun no mangindazo ngaran do kinoringan. Si siralam do kosipan kosusizan ikoposizan dito ko. Itongolun dit mengindazo kinoringan apabila yoti omitoko kadapat do cuma dibarakat siralam do standar do rini ba. Borkong sino dot habal kovosian tentang Yesus yang gotokono po. Pentadang no pedang no disamo do kinoringan siralam do Facebook, si do WhatsApp, si Instagram, si Telegram. Nuno na po supaya ogumu patulun di kotutun do habal kovosian. Gumuon no da berkongsi ataupun pedang, pentadang pajal potuduk di habal kovosian tentang do kinoringan. Omokon ko bay ko aparut to ko dot popos ko aparut to ko dot pedang, pentadang dot hal-hal dot berita do hiburan do pemogunan. Inay nga utama on to ko no kinoringan si sraldom dot dunu na pagamon dito ko. Ombono gumutulun no mangindazo kinoringan ombay ko kinoringan it alayak monorima do pujian hormat kendazahan minta doa to ko. O tama si surga makasih ako subangon Tuhan gima ada obiano nokorongo ko ino dot opolo ko dot manau di posizan dahay supaya gumutulun dit akan monorima dikaw kotutun dikaw sampai mangindazo yoti dingarannu. Tudu kayo Tuhan supaya okon ko ronto mongovit ko di ngaran do gorija. Okon ko ronto mongovit ko di ngaran dahay kondiri. Si sralom not pahabal-habal kovosian. Inoy nga it terutama gamaon dahay. Pentan lang okoy mongovit ko di kaw. Si sralom not ipat-ipat habal kovosian sampai gumutulun do kotutun di kaw. O Tuhan tudu kayo no supaya varosamon sralom not ipat-ipat ginavo dahay supaya Yoko nya kadapat tokoy da melayani di sana dah dorini ba
si saradom avantang ivaza gimay samod no. Agatuhan tudo kayo no, supaya kayo nga manawdo ko ko posizan ko sa sizan lahay sampai tungol dun ni kemot nga akan mangindazaw ring rano. Terima kasih Tuhan punayo koy no jika selama diti Tuhan no korwolo koy di ginavo no magama koy dit nakaranggal ihaturan no nuno no po siana yo koy no sapulayo koy no supaya yo koy banal ko pangindazaw dikaw sradom do ginavo ko posizan lahay sradom ningaran ni Tuhan na Yesus Kristus minta do makasih yo koy amen. Salam lo samod kopiandusan at sidohon igambal bala falianifo kinuringan mazovazo o mamarakat ito ko sa koviyay. Amen.